5. veku, decenijama nakon što je prvi Hristov mučenik, sveti arhidžakon Stefan, postradao za svoju veru, mesto gdje je sahranjeno njegovo telo bilo je potpuno zaboravljeno. Vekovi su prolazili, carstva su se menjala, a verni narod u Jerusalimu i okolini uzdisao je u želji da pronađe grob čoveka čije je lice tokom suđenja sijalo poput anđeoskog. Ljudi su živjeli u vremenima velikih duhovnih previranja, tražeći čvrst oslonac i nebesku zaštitu. I baš kada se činilo da je spomen na njegovo počivalište zauvek izgubljen u pesku vremena, dogodio se trenutak koji će izmeniti istoriju. Godine 415. u selu blizu Jerusalima, pobožnom svešteniku Lukijanu u snu se 3 puta javio čuveni pravednik Gamalil. Pokazao mu je tačno mesto gdje počivaju mošti svetog arhidžakona Stefana. Kada su sveštenici i narod otkopali zemlju, na navedenom mestu usledilo je čudo. Iz zemlje se raširio predivan i blag miris koji je ispunio čitav kraj. Predanje kaže da je u tom trenutku stotine bolesnih i nemoćnih ljudi koji su prisustvovali otkopavanju dobilo potpuno zdravlje i isceljenje. Bio je to znak da pravednici nikada ne bivaju zaboravljeni. Mošti svetog prvomučenika Stefana ubrzo su sa velikim poštovanjem prenesene u Jerusalim, a kasnije u moćni Carigrad. U toj carskoj prestonici živela je sveta carica Pulherija, žena izuzetne mudrosti i pobožnosti. Iako je od svoje 15. godine upravljala moćnim carstvom kao regentkinja, Pulherija se zavetovala na čednost i carski dvor pretvorila u mesto molitve, posta i milosrđa. Kada je čula za pronalazak moštiju svetog Stefana, podigla je veličanstven hram u carskoj palati da ih sačuva. Svojim životom, građenjem bolnica i prihvatilišta za siromašne, carica je dokazala da se vera ne svedoči samo rečima i krunom, već delima, ljubavi i nesebičnim služenjem drugima. Ako volite ove duhovne priče, podržite naš rad. Kliknite na dugme za pretplatu, ostavite like i uključite zvonce kako ne biste propustili naredne objave. Sveti arhidžakon Stefan ostao je upamćen kao prvi čovjek koji je dao svoj život za Hristovu nauku, ali još više po tome što je u posljednjim trenucima života, dok su ga kamenovali, izgovorio molitvu za svoje dželate. Gospode, ne uračunaj im greh ovaj. Sa druge strane, sveta carica Pulherija borila se čitavog života protiv nepravde, spletki i laži na dvoru, ostajući nepokolebljivi zaštitnik istine i sirotinje. Njihovi životi uče nas da je najveća snaga u praštanju, čistoti duše i očuvanju poštenja bez obzira na iskušenja. Napišite nam u komentarima kako vi u svom svakodnevnom životu uspevate da oprostite onima koji vam učine nepravdu. Vaše iskustva i misli su nam veoma dragoceni. Svečani prenos moštiju svetog Stefana u Carigrad i njihovo polaganje u hram koji je podigla sveta carica Pulherija postali su simbol večne pobjede i istine nad zaboravom. Sveti Stefan, koji je nekada bio izbačen van gradskih zidina i kamenovan, sada je sa najvećim počastima dočekan u samom srcu carstva, zaslugom pobožne carice. Njegove mošti nastavile su da tvore čuda u novom hramu i donose utehu i isceljenje svima koji su mu se obraćali čisti srcem. Današnji dan, 15. avgust, u našem narodu je poznati kao Sveti Stefan Letnji. Po starom narodnom običaju, ovaj dan se izuzetno poštuje kao zaštitnik rodnih polja, vetrova i domaćih životinja. Veruje se da na današnji dan treba obići svoja imanja, bašte i domove sa molitvom za mir i napredak. Naši stari su verovali da je ovo dan kada treba izbjegavati teške svađe i nesuglasice, a umjesto toga učiniti dobro delo za komšije i rod, jer sve što se danas uradi od srca donosi mir i blagostanje u kuću.
Primjer svetog arhidžakona Stefana i svete carice Pulherije ostavlja nam duboku poruku za savremeno doba. Oni nas podsjećaju da prava veličina čoveka nije u tituli, bogatstvu ili moći, već u spremnosti da oprostimo, pomognemo nemoćnima i ostanemo pošteni i dostojanstveni u svim iskušenjima. Neka svetlost ovog dana unese unutrašnji mir u vaše srce i blagoslov u vaš dom. Hvala vam što ste i danas bili uz kanal Duhovni spomenar. Neka vam sveti arhidžakon Stefan i sveta carica Pulherija donesu zdravlje, porodičnu slogu i mir pod vašim krovom. Do sljedećeg susreta, neka mir i blagoslov budu sa vama i vašima.